So we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. Sahabat Kompas.com, konflik antara Rusia dan Ukraina memasuki babak baru. Kali ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di wilayahnya. Permintaan Ukraina ini bertujuan untuk melindungi wilayah udaranya dari rudal dan pesawat tempur milik Rusia. Namun permintaan Zelensky ini rupanya ditolak oleh NATO. NATO beralasan tak ingin terseret dalam perang Rusia dengan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga menegaskan mereka bukanlah bagian dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Mereka hanya menjanjikan akan memberikan lebih banyak sanksi untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin. We have a responsibility as NATO allies to prevent this war from escalating beyond Ukraine, because that will be even more dangerous, more devastating, and will cause even more human suffering. So we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. Keputusan NATO itu pun tak pelak menuai kekecewaan dan kecaman dari sang presiden. Zelensky menyebut KTT NATO atas keputusan zona larangan terbang merupakan KTT yang lemah dan membingungkan. Ia pun menuding para pemimpin NATO seolah memberikan lampu hijau kepada Rusia untuk melanjutkan serangan ke Ukraina. Padahal menurutnya NATO mampu untuk menutup zona terbang di langit Ukraina. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити ви свої країни, країни Альянсу. Penolakan oleh NATO ini juga bersamaan dengan datangnya peringatan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin mengancam pihak yang menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina akan dianggap terlibat dalam konflik. Ia menegaskan mereka yang ikut campur harus siap menanggung konsekuensinya. Namun menurutnya konsekuensi itu tak hanya berlaku bagi negara-negara di Eropa, melainkan juga seluruh dunia. Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Meski permintaannya ditolak oleh NATO, Zelensky masih mencoba mencari dukungan dari Amerika Serikat. Kepada anggota Parlemen Amerika Serikat, Zelensky meminta agar Amerika Serikat mengirim lebih banyak pesawat tempur dan memotong impor minyak Rusia. Tak hanya kepada parlemen, Zelensky juga menelepon Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Keduanya membahas perihal dukungan keuangan hingga sanksi Barat terhadap Rusia.
Di tengah upayanya untuk menutup wilayah udara Ukraina, Zelensky kembali menyerukan adanya serangan udara pada Minggu 6 Maret 2022. Ia mengklaim sebanyak 8 rudal Rusia telah menghancurkan bandara sipil di kota Vinnytsia. Zelensky pun kembali meminta NATO agar memberlakukan zona larangan terbang di langit Ukraina. Ми повторюємо кожного дня: закрити небо над Україною, закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.